суҳбати якбаяки эмомалӣ раҳмон ва содир ҷабборов раиси ҷумҳурони тоҷикистону қирғизистон пушти дарҳои баста тақрибан 7 соат давом кард. бисёриҳо тӯл кашидани суҳбати ду раҳбарро ба масъалаи ҳалли мушкилот дар аломатгузории марзи миёни ду кишвар рабт доданд. Мы с господином президентом подробно остановились на ما با جناب پرزیدنت موضوع قضیه فاجعه باره که در انتهای ماه اپریل در مرز دو کشور به وقوع پیوست مفصل صحبت کردیم. متاسفانه در این حادثه از دو جانب آدمان قربان و زخمی شدند و ساکنان زیان مالی و معنوی زیاد رسید. به تجربه روابط همسایگی دوستانه میان مردمان ما زیان جدی رسید. از این رو باید اول از همه فکر کنیم که چگونه اعتماد بین ساکنان منطقه مرزی را برقرار سازیم. о том, как восстановить доверие между жителями приграничных районов. эмомалӣ раҳмон дар суханронияш гуфт ҷонибҳо барои имзои санадҳо дар бораи марз дар ояндаи наздик тавофуқ кардаанд. ба гуфтаи ӯ то имрӯз 32 километри дигар бо тартиби корӣ мувофиқа карда шудааст. гуфтугӯи ду кишвар барои мушаххас кардани хати марзи давлатӣ аз соли 2002 оғоз шуда наздики 20 сол комиссияи салоҳиятдор аз ду тараф 180 маротиба вохӯрданд. ҳоло ба қавли ӯ аҳднома дар бораи сарҳади давлатии тоҷикистону қирғизистон ки қаблан омода шудааст дар давраи оянда бояд имзо шавад. Мы также обсудили вопросы региональной безопасности. ما همچنین مسئله امنیت منطقوی و موضوع تحکیم همکاری در بخش آب و انرژی را بررسی کردیم. امید دارم که جانب‌ها در جلسه 17 کمیسیون بین حکومتی که در نزدیکترین فرصت در شهر بیشکک برگزار می شود کاری با ثمری انجام خواهند داد. این جلسه فرصت خوبی خواهد داد که مسائل پیش آمده در همکاری‌های تجارتی و اقتصادی بررسی شود. Возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества. коршиносон бар инанд ки интизориҳо аз он чӣ ки натиҷа шуд ба сафари раиси ҷумҳури қирғизистон бештар буд. махсусан сокинони назди марзӣ аз ин дидор умеди бештар доштанд. вале ба қавли онҳо сафари раиси ҷумҳури қирғизистон ба тоҷикистон далели рӯ ба танзим овардани муносибатҳои ду кишвар аст. имзо кардани як қатор созишномаҳо ва ҳуҷҷатҳои расмӣ ки дар унҷо яъне имзо кардан фикр мекунам ки муносибатҳо дар сатҳи муайян ба манфиатҳои ду тараф خوب حل فصل می شود. البته در همه مناسبت در همه گفت و شنید گذشت در کار است. سازشنامه درباره همکاری در ساحه تامینات نفقه و سقوط‌های اجتماعی، سازشنامه همکاری میان خبرگزاری‌های دولتی خاور تاجیکستان با کبر قرقیزستان، یادداشت تفاهم عاید به همکاری و ساحه خدمت دولتی و یادداشت تفاهم در ساحه سیاست جوانان حاصل ملاقات دو راهبر نتیجه‌گیری شد. این ملاقات در شرایطی برگزار شد که 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونین رخ داد. در نتیجه این مناقشه از دو جانب بیشتر از 50 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر مجروح شدند. دهها منزل زیست و نقطه‌های فروش محصولات خراب شدند. هر دو کشور همدیگر را به سر زدن نزاع در مرز گناهکار دانستند.